إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق البر الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن موضوعنا في الجمعة الماضية ما زال قائما، لأنه موضوع مهم جدا، حتى طلب إلي أحد الأساتذة في البارحة أن أواصل به وأسحب، وقد كان في برنامجي قبل كلامه أن أواصله في خطبتنا اليوم. فقد تحدثنا عن بر الوالدين ولو كان غير مسلمين، ومن المستحسن أن نتحدث عن حقوق الوالدين وفوائد برهما وخطورة عقوقهما، وكذلك برهما بعد موتهما، وذلك في خطبتين أو 3 خطب تقريبا. كما أننا قد كنا تناولنا بعض موضوعات جملة خلال رمضان، وكان ينبغي أن نتناوله الآن بالتفصيل، لكننا سنؤخر ذلك لأنني حاليا غير مرتاح، وحق لي ألا أكون مرتاحا. أنا غير مرتاح لما أحمل على عاتقي من أثقال. كيف أكون مرتاحا وأنا أقرأ قول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ كيف أكون مرتاحا وأنا أتذكر قول الحق تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ كيف أكون مرتاحا عندما أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له؟ كيف أكون مرتاحا عندما يخطر ببالي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كيف أكون مرتاحا بعد سماع قصة الصحابي التي رواها جابر بن عبد الله فقال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف. فتحملها أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيومين: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. عباد الله، في 14 مارس الماضي الموافق 14 من رمضان أظهرنا فرحنا وسرورنا أثناء خطبتنا لانتصار دين الله المتمثل في تمكننا بفضل الله وعونه من اشتراء الأرض التي طالما كررنا رغبتنا في اقتنائها لبناء مدرسة إسلامية، وكثر ما طلبنا مساعدة المسلمين في ذلك. وفي الحقيقة قام المسلمون بواجبهم واجتهدوا حتى جاء نصر الله فاشتريناها. فالله نسأل أن يشكر سعيكم وأن يجزيكم جزاء حسنا في الدنيا والآخرة، وأن يحفظكم من كل سوء. ولكن أيها المسلمون، تذكروا أن ذلك لم يكن ليتمكن لولا هذا الدين الذي أقرضنا بعض الإخوة، قرض مبلغه 28 مليون.
تذكروا أن الضمان الذي طلب أحد الدائنين هو كلام الإمام وهو الذي أقرض 25 مليون. وتذكروا أن موعد تسديد الدين كان قد بقي يوم ذاك شهر ونصف، لأنه أعطانا شهرين أو 3 للتسديد، ويوافق شهر ماي المقبل، ولم يبقى إلا 12 يوما، لأن اليوم 18 أبريل. أيها المؤمنون، حقيقة لقد بذلتم جهودا كبيرة ورفعتم راية الإسلام، والعاقل يستحيي أن يطلب منكم المزيد من المساعدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأتقنوا عملكم بإعانتنا على تسديد ديننا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، فلا تنعزجوا فلا تنزعجوا عندما تسمعون في سبيل الله، فإن أجركم على الله، والله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لذا نقول في سبيل الله لتسديد ديننا، نقول في سبيل الله ليكون المسجد أفضل مثال للوفاء بالعهد. Toutes les louanges reviennent à Allah. C'est Allah seul que nous louons, et c'est à lui que nous demandons le secours et le pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre nos propres méfaits et les retombées néfastes de nos propres actes. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, car lui-même il a emprunté le chemin de l'égarement, personne ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, le roi, la vérité évidente. Nous attestons également que notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah et son messager, le véridique, le bienfaiteur, l'honnête. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront dans la piété, dans la foi, jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Fidèle serviteur d'Allah, notre thème de vendredi passé est toujours d'actualité, car c'est un thème très important. Jusqu'à ce que hier nuit, un de nos oustas m'a dit: Imam, il faut qu'on continue ce thème-là, c'est très important. Il faut qu'on développe le thème. Et moi-même, j'avais un programme de continuer notre sujet. Car le vendredi passé, nous avons parlé de la bienfaisance, la piété filiale, la bienfaisance envers les pères et mères, même s'ils ne sont pas musulmans. Et il était nécessaire que nous parlions dans ce sermon de les importances, les intérêts qu'il y a à respecter les parents, à faire du bien aux parents, et les inconvénients, la dangerosité de désobéir aux parents, et faire même la bienfaisance envers les parents, même après leur mort. Cela pouvait prendre 2 ou 3 khutbahs. Et même pendant le mois de Ramadan, nous avons abordé certains thèmes d'une manière générale. Et il était nécessaire de développer ces thèmes que nous avons abordés dans le mois de Ramadan. Mais tous ces thèmes-là, tous ces sujets, nous allons mettre à plus tard. Car moi-même, imam, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise car il y a des fardeaux sur mon dos. Je ne peux pas être à l'aise. Comment est-ce que moi, je peux être à l'aise alors que Allah exalté dit dans le Coran, et moi je lis cela régulièrement. Allah dit, et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Comment est-ce que moi je peux être à l'aise, je peux avoir la conscience tranquille, alors que Allah exalté nous dit dans le Coran, et moi je me rappelle de cela sans cesse. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Comment est-ce que je peux être tranquille alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de foi pour celui qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui n'est pas honnête, il n'y a pas de foi pour lui. Ce n'est pas un croyant.
Il n'y a pas de religion pour celui qui ne tient pas à sa promesse. Comment est-ce que je peux être tranquille alors que ces hadiths du prophète me viennent sans cesse dans l'esprit? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 4 comportements. Ces 4-là ne peuvent être réunis que dans un hypocrite. Celui qui a un de ces comportements, il y a en lui un comportement d'hypocrisie. Lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Quand il parle, il ment. Quand il fait une promesse, il ne respecte pas. Quand il est en conflit, il déborde. Il dépasse la limite. Comment est-ce que je peux être tranquille? Je peux avoir la conscience tranquille quand j'écoute l'histoire de ce compagnon du prophète que Jabir ibn Abdullah rapporte. Un homme meurt au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le lave, on le met dans son linceul, on le parfume, on l'envoie devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit, prophète, prie sur lui. Le prophète demande, est-ce qu'il y a des dettes sur lui? On dit oui. Le prophète dit, moi je ne peux pas prier sur lui. Le prophète part. Après on se consulte. Les compagnons entre eux se consultent. Et Abu Qatada a dit, moi je prends la garantie de payer la dette. Et c'était combien? 2 dinars, 2 pièces d'or. On dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Qatada dit, il prend l'engagement de payer. Le prophète dit, je peux prier maintenant sur le corps. Il vient prier. Après, le prophète voit Abu Qatada. Il dit, est-ce que tu as payé les dettes? Abu Qatada dit, mais c'est hier seulement. Le prophète n'a rien dit, il est parti. Le lendemain, il vient voir le prophète. Le prophète dit, est-ce que tu as payé la dette? Il dit oui. Il dit, c'est en ce moment que l'âme du défunt repose. C'est en ce moment que son âme repose en paix. Fidèle serviteur d'Allah, le 14 mars passé, qui correspondait le 14e jour du mois de Ramadan, dans notre sermon ici, nous avons manifesté notre joie parce que Allah nous a aidés, parce que Allah a aidé sa religion. Nous avons pu avoir la parcelle, nous avons acheté la parcelle, nous étions tous contents ici. Cette parcelle que nous avons demandé tant de fois aux musulmans de nous aider à l'avoir, Allah nous a donné la parcelle. Une parcelle que nous voulons faire quoi avec? Construire une école pour enseigner nos enfants, pour encadrer nos frères qui embrassent l'islam nouvellement. Wallahi, les musulmans ont fait leur effort. Chacun a fait son effort. Ils ont fait leurs devoirs jusqu'à ce qu'Allah nous a donné la victoire. Et nous demandons à Allah de vous récompenser de la meilleure manière. Nous demandons à Allah qu'il vous donne les récompenses ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il vous protège contre tout mot. Cependant, fidèles serviteurs d'Allah, rappelez-vous que dans le temps, nous n'avons pas eu toute la somme. Il y a des frères qui nous ont donné les dettes pour pouvoir acheter la parcelle, pour compléter l'argent pour acheter la parcelle. Il nous restait 28 millions. Il y a des frères qui ont donné cette somme d'argent pour qu'on complète, pour acheter la parcelle. Parmi ces frères, il y a un qui a donné 25 millions. En prêt. Ce n'était pas cadeau. C'est une dette. Et il avait dit dans le temps que lui, sa garantie, c'est juste la parole de l'imam. Wallahi, la parole de l'imam n'est pas seulement juste. C'est très lourd. Et nous avons donné 3 mois pour pouvoir payer la dette. Il nous restait 1 mois et demi. La date qu'il nous a donné, le mois, c'était le mois de mai qui vient. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril. Ce qui veut dire que le mois de mai reste 12 jours. On n'a pas encore pu payer la dette. Fidèles serviteurs d'Allah, nous savons très bien que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez levé en haut le drapeau de l'islam. Et un homme censé même
a honte de vous demander à nouveau. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah aime lorsque l'un de vous pose une action qu'il l'a fait en perfection. Il faut compléter, il faut aller au bout de ton action. C'est pourquoi nous demandons aux musulmans, certes vous avez fait des efforts, mais il reste encore. Si la date passe, le mois de mai arrive, que nous n'avons pas pu payer la dette, l'effort que nous avons fait, ça sera entaché. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'aura jamais assez de vous donner les récompenses tant que vous ne cessez pas de poser les bonnes actions. C'est pourquoi lorsque nous disons toujours fi sabilillah, que cela ne vous gêne pas, car votre récompense est comme Allah, c'est Allah qui va vous donner les récompenses. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah ne laisse jamais perdre la récompense des bienfaiteurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit encore, le croyant, le vrai croyant n'a jamais assez de bonnes actions, jusqu'à ce que son terme soit le paradis. C'est pourquoi nous disons encore fi sabilillah, pour pouvoir payer la dette qui est sur nous. Fi sabilillah, pour que la mosquée soit un bel exemple pour respecter la promesse. Lorsque la dette va passer et qu'on n'a pas pu payer, quel message, quel enseignement, quelle exhortation nous pouvons dire encore aux autres, si même la maison de Dieu, si la mosquée ne peut pas payer sa dette? C'est pourquoi nous demandons fi sabilillah à tout le monde, que chacun d'entre nous fasse son effort. Si même on pouvait avoir 500 personnes, chacun donne 50 000, on va avoir 25 millions tout de suite. Et si moi je sais que je peux donner la place de 3 personnes, dans 50 000 fois 3, je donne. Celui-même qui ne peut pas donner même 50 000, il peut donner à moins. Quelqu'un va compléter. En tout cas, nous demandons fi sabilillah. Nous avons peur d'avoir honte de ne pas pouvoir avoir la parcelle. Mais maintenant, la honte qui plane sur nous, c'est quand on ne va pas pouvoir payer la dette. C'est quand on ne va pas respecter notre parole. Alhamdulillah, tanobi alayh. Ahmed demeñini ala fe ka yafañini a fe ka taŋañini ala fe ka bɔ anw yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ani an ka baaraw jugumaw. N'ala ye mɔgɔ kanda, mɔgɔ tɛ se ka fili. N'ala ye mɔgɔ min fili, sabu a tigi yɛrɛ ye fili sira tagama, mɔgɔ tɛ se k'a tigi kanda. An bɛ seereya k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ, m'a fɔ ala a kelen de jɔɲɔgɔn t'a la. Masa min ye can ye, can bangeni, wa an bɛ seereya ko an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ala ka jɔn ni a ka ciden de, can fɔla ɲumankɛla lanaya mɔgɔ, ala ma ka nɛɛma kɛla ka ka baraka kɛ ka kisi kɛ ni nabiɲumanba in kan, a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ bɛn'o labato fo ka taa se alikiyama ma. Aw min ko aw limaniya ala ma, a ye siran ala ɲɛ, a ye sawaba kuma fɔ, a ye laadiriya kan fɔ, a ye kuma tilenni fɔ. N'o kɛla, n'a siranna ala ɲɛ ka kuma tilenniw fɔ, ala bɛ a ka baaraw dilan ka di aw ma, ka yafa a jurumuw ma. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ala labato k'a ka kira labato, o tigilamɔgɔ le ye niyɔrɔba sɔrɔ. Ala ka jɔnw, an ka walanda juma tɛmɛni a ma ban dɛ, hali bi an b'a la. Sabu walanda nafa tun ka bon kosɛbɛ. Hali su la an ka karamɔgɔ dɔ y'a ɲini fɛ ko imam, i ka kuma min fɔ juma tɛmɛni a nafa ka bon, i y'a walawala k'a dɔ fara kuma kan. A y'o min fɔ o y'a sɔrɔ a tun bɛ ne yɛrɛ ŋɛɲɛ la ka taga ni walanda ye. Sabu juma tɛmɛni an kumana fɛn min kan, o le ka bangebagaw labato hali ni silamɛw tɛ. A tun fana ka kan an ye kuma bangebaga ladon a nafa kan,
bangebaga sɔsɔ kɔlɔlɔ min b'a la ani ka bangebagaw ladon hali o fatoni kɔfɛ an tun kan ka kuma nin bɛɛ kan khutba 2 walama 3 sunkalo yɛrɛ kɔnɔ an tun ye walada dɔw da tigɛ an tun kan ka tɔ walawala nka an bɛna o bɛɛ bila kɔ sabu ne yɛrɛ min ye imamu ye ne lagafiyani tɛ hakili sigini tɛ munna doni gili de bɛ n kan ne bɛ kɛ di ka lafiya ka sɔrɔ ne bɛ ala ka kumakan in kalanna ala ko a ye layiru dafa sabu kiyama a bɛna ɲininka a ka layirukanw na ne imamu bɛ kɛ di ka lafiya ka sɔrɔ ne bɛ ala ka kumakan in kalanna tuma bɛɛ ala ko a bɛ aw ɲamari a ka kalifafɛnw segin ka di a tigiw ma n bɛ kɛ di ka lafiya ka sɔrɔ ne bɛ kira ka kumakan in lamɛn ala kira ko limaniya tɛ mɔgɔ la lanaya tɛ mɔgɔ min la n'i ma kɛ lanamɔgɔ ye a lɔn ka fɔ limaniya t'i la diinɛ tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min ta ka layirukan fa n bɛ kɛ di ka lafiya ka sɔrɔ ala kira ka kumakan in bɛ na ne hakili la kira ko jogo 4 bɛ yen n'a dafala mɔgɔ min na a tigi ye munafiki dafani n'a kelen pe sɔrɔla i la munafiya jogo 1 b'i la f'i ye taa dabilali ni mɔgɔ lala a b'a janfa n'a bɛ baro a bɛ nkalon tigɛ n'a ye layiri di a bɛ layiru baratɔ n'a bɛ kɛlɛ sɔrɔ ni mɔgɔ ye a bɛ kɛlɛ kɛ ka juguya n bɛ kɛ di ka lafiya ka sɔrɔ ni sahaba cɛ in kira ka sahaba a ka kisa ne yɛrɛ b'a mɛnna Jabir bin Abdullah ka lakali a ko cɛ dɔ fatula cɛ in ye silamɛ le cɛ in ye sahaba le an y'a ko ka kasange ka saniya ka na n'a ye kira fɛ nɛɛma ni kisi ma an ko kira ma seli a kan kira ko juru b'a la wa an ko dinar 2 dɔrɔn de b'a la a ko n tɛ seli a kan kira tagala Abu Qatada ye a sagmaya ta k'ale bɛ dinar 2 in saratigi ye o taara fɔ kira ɲɛna kira nana ka seli su in kan kɔfɛ kira ye Abu Qatada ye a ko i ka juru in sara wa a ko kira a fatula kunun dɔrɔn le kira ma kuma kira tagala o dusagbeya nana kira ma a ko kira ɲɛ juru in sara kira ko sisan de su in lagafiya la ala ka jɔn marisi kalo tɛmɛni a tile 14 kutuba la yan an ye kutuba kɛ k'an ka nusaja yira k'a bange ko alhamdulillahi rabbil alamin ala ka a ka diina dɛmɛ an bɛ parcelle min kɔ ten ka kalanso lɔ k'an denw kalan an balima min bɛ donna diina la kura ye k'o kalan ko encadré an ko alhamdulillah ala ka dugukolo in jama an y'a sɔrɔ a kɛla an ta ye an k'o nusaja bange yan an tun bɛ ka a lakali tuma bɛɛ ka segin tuma bɛɛ silamɛw ye ko y'an dɛmɛ an ye parcelle in sɔrɔ silamɛw k'o seko kɛ o wulila ka lɔ o k'o jija fo ala ka dɛmɛ nana na an ka dugukolo in sɔrɔ ka san o kosɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sara hɛrɛ la ala k'a sara hɛrɛ duniya ani lahara ala k'a tanga k'a kisi ka bɔ kojugu bɛɛ lajɛlen ma nka n balima silamɛw an y'a hakili jigin o lon kama lon min yɛrɛ kama an b'an ka nusaja yirala yan k'a fɔ alhamdulillah an ka yɔrɔ sɔrɔ tun ma nɔgɔya fo an ka juru le ta dɛ an ka juru le ta balima dɔw fɛ o sɔnna ka juru don an na 28,000,000 an y'a hakili jigin o balima in cɛma kelen ka 25,000,000 juru don an na a b'a juru don an na lon min a ko garanti min ne b'a fɛ imamu o ye i yɛrɛ ka kumakan ye k'a fɔ a bɛna sara wa ne ka kalo 3 walama kalo 2 m'o le dila aw ma o kan ka bɛn mɛ kalo le ma bi ye avril tile 18 ye kuma kɔrɔ ko a tɔ tora tile 12 mɛ don mɛ kalo la hali bi juru ma sara balima silamɛw tiɲɛ yɛrɛ la a ka siko kɛ a ka baaraba kɛ ka silamɛya drapeau kɔrɔta hakilima yɛrɛ bɛ maloya ka ɲini aw fɛ tuguni k'a ka dɛmɛ don nka ala kira ko alayhi salatu wasalam ala b'a kanu n'a dɔ la kelen baara kɛ a y'a kɛ ka dafa a y'a kɛ ka tiimɛ a y'a kɛ ka se a dan na o kosɔn an b'a ɲini balimaw fɛ a ka baaraba min kɛ dɛ a y'a jija ka tiimɛ a ka baaraba min kɛ baara ɲumanba min kɛ dɛ a y'a tɔ dafa baara ɲuman min filɛ ten fɛn min bɛna ka na a nɔgɔ o de ye juru ye n'a ma sara ala kira ko alayhi salatu wasalam ala tɛna negebɔ fiyewu k'aw sara
ala tɛna nege bɔ fiyewu ka baraji di aw ma tuma o tuma n'aw ma nege bɔ baraɲuman kɛli la. O kosɔn a kana aw tɔɔrɔ n'an ko fi sabilillah hali bi parcelle ka koɲa la aw sara bɛ ala le ye mɔgɔ tɛ se k'aw sara. Masa min fana bɛ ala ye a tɛ ɲumankɛla ka sara tunu. Alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ma mumini ɲuman a tɛ fa baraɲuman kɛli la fiyewu. A tɛ fara baraɲuman kɛli la fo a tɛ taa don alijinɛ kɔnɔ. A laban ka taa kɛ alijinɛ ye. O kosɔn an b'a fɔ hali bi fi sabilillah yalasa n se ka juru in sara. An b'a fɔ silamɛw ma fi sabilillah yalasa misiri ye kɛ misaliya ɲuman ye ka di bɛɛ ma. Ko jaga silamɛya kɔnɔ ni layidu tala a bɛ lafa. Ni kumakan dila a bɛ bɔ a sira fɛ misiri de kan ka kɛ o misaliya ye. A tɔ tora tile 12 n bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen minɛ fi sabilillah ni ko in kana to an kunna ni maloya kana k'an na. Kunun maloya tun bɛ anw na ko ni yɔrɔ in tun ma sɔrɔ a tun bɛna fɔ yɔrɔ bɛɛ ko an ka ko bɛɛ kɛ mais an ma se ka yɔrɔ in sɔrɔ. Mais bi a sɔrɔla juru de man kana. Juru de bɛna tila ka ko in tɔ daji. Ala y'an kisi ka bɔ a ma. An bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i seko kɛ min bɛ se fitini na min bɛ se bere la bɛɛ k'i seko kɛ. N'a yɛrɛ tun filɛ ka mɔgɔ 100 sɔrɔ min k'o da kan di 100 bɛɛ ko ale ye 50 di a bɛ kɛ $20,000. Mais hali n'o ma sɔrɔ min ka lo i bɛ se ka mɔgɔ 3 niyɔrɔ di 50 sigiyɔrɔma 3 di i ka mɔgɔ 3 niyɔrɔ de di. Min yɛrɛ tɛ se k'o sɔrɔ i ka waga loro sɔrɔ i ka waga 2 sɔrɔ i ka min sɔrɔ an y'an jija an ka se ka juru sara. Ala ka faamuya jama Ala ka bara nɔgɔya an ye. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. يا صلاة الفلاح الله الصلاة الله الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.